नमस्ते। आमे आलोचना करुथिले पंचसखा साहित्य एवं सेई क्रम रे बलराम दासंक रामायण सहित वाल्मीकि रामायणर तुलनात्मक अध्ययन आलोचनार पर्यायभुक्त थिला। तेबे एठी आमे मने रखिबा जरूरी, बलराम दास निजर महान ग्रंथरे रामकथार आदिवक्ता वाल्मीकि को अति श्रद्धापूर्ण हृदय रे बारंबार स्मरण करिसंती। तांको श्रद्धांजलिरु वाल्मीकि प्रति तांको हृदयर भाव अति स्पष्ट भाव रे प्रकाश पाई थाए। महाकवि वाल्मीकिंकर महिमा गान करी बलराम दास लिखिछंती, बंदई बालंबिक मुनिर चरण, जहार मुखरु रामायणे होइला उच्चारण, संसार तिमिरिकी तुही से प्रदीप, ब्रह्मा को समान तू अटु अनुरूप, तोहरे मेड़े छादी मुकत होइले, तिनी तई लोक तोहरे पार गले, तू जेबे न कहंतु रामायणे कहानी, संसार बुडंतानी महालोक पाणी, तुझे महाऋषि संसार मत जानू, श्रीराम चरित मुखरे बखाणु, धन्य बदन तर महिमा अपार, तोहर कंठे विजे कले चक्रधर, तोहर हृदय श्रीहरि आसन, भो मुनिवर मते होइबाक प्रसन्न। वाल्मीकिंक रामायणर अवलंबन रे परवर्ती सुज्ञ विदुजन माने बहु पुराण पुस्तक और नाटक प्रणयन कले। से सबुकु श्रवण करी कवि बलराम दास संसारर हित साधन पाई ओडिया भाषा रे सातकांड रामायण रचना करिसंती। ए जुगरे तांक रचित ग्रंथ को अनेक दांडी रामायण ना देइथिले हे, से निजे ए ग्रंथ को जगमोहन कहिसंती। जगमोहन जगन्नाथर पर्यायवाची शब्द नुहे बोली डॉक्टर कृष्णचरण साहू उल्लेख करंती। से कहउछंती जे नीलाचलवासी जगन्नाथ तांकर आराध्य देवता और से तांकर आज्ञा रे तांकरी प्रेरणा रे एते बड़ ग्रंथ रचना करिबाकू साहस करिथिले हे। ए ग्रंथ रचना मूल रे जगतर हित साधन करिबा तांकर मूल उद्देश्य थिला। आदि कांडरे प्रदत्त जगमोहन शब्दर व्याख्यारु तांको मन कथा स्पष्ट भावे जानी हुए। जगत को मोहि पारुथिबा श्रीरामंक परी राम कथा मध्य जगत को मुग्ध करिबा पाई समर्थ। सेथि पाई ए ग्रंथर नाम जगमोहन रामायण। कवि कहिसंती, जाहाकू सकल जन मोहि हंती, जगत मोहन से ताहाकू बोलंती, से जगत मोहन ताहांकू देखिले से वश्य होई, जाहाकू वश्य होई ताहाकू लभई। तेबे विभिन्न आलोचक एकथा मध्य कहिसंती, श्री जगन्नाथ मंदिरर जगमोहन ठारे एई रामायण नित्य पाठ करा जाउथिबारु एहार नाम जगमोहन रामायण हेइछि बोली। तेबे ए संपर्क रे अधिक आलोचनार अपेक्षा रखे। आमे आलोचना करुथिले विषय वस्तु रे वाल्मीकि रामायण और जगमोहन रामायण मध्यरे थिबा मौलिकता बा स्वातंत्र। वाल्मीकि रामायणर विभिन्न कांडरे विषय वस्तु और तार क्रम बलराम दास बहु स्थान रे रक्षा करी नाहंती। एही व्यतिक्रम द्वारा कवि निजस्व ग्रंथ को विकलांग करी नाहंती।
ବରଂ ଅଧିକ ସରଳ, ଗ୍ରହଣଧର୍ମୀ ଓ ଓଡ଼ିଆ ପାଠକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉତ୍ସ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ତାର କେତୋଟି ଯଦି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମରେ ରାମ ବନବାସ, ଚିତ୍ରକୂଟ ଯାତ୍ରା, ଦଶରଥଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଭରତଙ୍କ ରାମଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ବନକୁ ଗମନ, ଭରତଙ୍କୁ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ଦାନ, ରାମଙ୍କ ଚିତ୍ରକୂଟ ତ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟାକାଣ୍ଡର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବଳରାମ ଦାସ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରକୂଟ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୂଳ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରାମାଦିଙ୍କର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ପ୍ରବେଶ, ବିରାଧ ବଧ, ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଖର ଦୂଷଣ ବଧ, ସୀତାହରଣ, ରାମଙ୍କ ଶୋକ ଓ ସୀତା ଅନ୍ୱେଷଣ। ବଳରାମ ଦାସ ରାମଙ୍କର ଚିତ୍ରକୂଟ ତ୍ୟାଗ ଠାରୁ ଆରଣ୍ୟକ କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଲଙ୍ଘନ ମୂଳ ରାମାୟଣରେ କିଷ୍କିନ୍ଧା କାଣ୍ଡର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ବଳରାମ ଦାସ ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥରେ ଲଙ୍କାରୁ ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ମୂଳ ରାମାୟଣରେ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ ଶେଷ ହୋଇଛି। ବଳରାମ ଦାସ ରାମଙ୍କର ସୁବଳୟା ପର୍ବତକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କାଣ୍ଡରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡର ବହୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଳରାମ ଦାସ ସୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟ ସଂସ୍ଥାପନ କ୍ରମରେ ଏହି ସବୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରାମାୟଣ ପ୍ରସଙ୍ଗର କୌଣସି ହାନି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ କିମ୍ବା ସମଗ୍ର ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁ ପ୍ରବାହରେ କୌଣସି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ପାଇଁ କାରଣ ନଥିଲେ ହେ କବି ନିଜସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଏହା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା ଇଚ୍ଛା ଓ ମୂଳ ରାମାୟଣର ସମ୍ୟକ୍ ପାଠର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଏହାର କାରଣ ହେଇପାରେ ବୋଲି ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି। ରାମାୟଣର ନାମକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ରାମାୟଣଟି ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ରୂପରେ ପରିଚିତ। କବି ସ୍ୱକୃତ ରାମାୟଣର ନାମ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବୋଲି ପ୍ରଥମରୁ ଏବଂ ରାମାୟଣର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କବି ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜଗନ୍ମୋହନ ବା ଜଗମୋହନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ, ଯାହାକୁ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚରଣ ସାହୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକ ନାମ ଥିବାରୁ ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଜଗମୋହନ ଏହାର କବି ଥିବାରୁ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି, ଡକ୍ଟର ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହେଉଛି ଯେ ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ। ଏବଂ ତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହିସାବରେ ସେ ଉତ୍ତରାକାଣ୍ଡର କେତୋଟି ପଙ୍କ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଗମୋହନ ରୂପର ଦର୍ଶନେ ନିସ୍ତାରି, ଅପାର ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ନୀଳଗିରି ହରି, ଭୋ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ କର ମତେ ରକ୍ଷା, ରାମାୟଣ ଚରିତ କହିତ ମୋର ଇଚ୍ଛା, ବାଲ୍ମୀକ ମୁନି ଯାହା କଲେ ପରକାଶ, ପାର୍ବତୀ ଆଗେ କହିଲେ ଯାହା ବିଶ୍ୱବାସ, ମୁଁ ତାହା କରିବି ଦେବ ତୋହର ପ୍ରସନ୍ନେ,
कर अनुग्रह मते श्रीवत्स लांछने श्री जगमोहन एही रामायण ग्रंथ एथिरे कवि जे नीलगिरी जगन्नाथ से प्रभु मोहर हृदय विजे करिथांती आपनार चरित आपणे बखाणंती इंदुर विवरु की उदित श्वेत अहि मोर मुखु रामायण ग्रंथे तेन्ने हई। ए ग्रंथर प्रकृत कवि स्वयं जगमोहन जगन्नाथ बोली कवि विभिन्न कारण बसत एहाकू जोड़ी देई थाई पारंती। तेबे कवि स्वग्रंथ को महानाटक बोली मध्य कहिसंती। संस्कृत रे हनुमान कृत महानाटक रामचरित को आश्रय करी लिखित। कविंक ग्रंथ मध्य सेई रामचरित को आश्रय करी लिखित हेइथिबारु विख्यात महानाटक नाम को ग्रहण करी एही नामरे नामित करिसंती। किंतु जगमोहन नामटी ही प्रसिद्धि लाभ करिछि एवं ए रामायण जगमोहन रामायण नामरे परिचित हेउछि बोली डॉक्टर सूर्य नारायण दास मत देइछंती। एवं सेही क्रम रे से जो लंकाकांड और उत्तराकांडर दुईटी पद उद्धार करी कहउचंती तेणु से महानाटक होइला एहा नाम श्रीराम चरित ए विविध अनुपम। ये होची लंकाकांडर पद। सेहीपरि उत्तराकांडरे भी कहउचंती श्री जगन्नाथ चरित मुहि कही रामायण 7 कांड लक्षे पद होई। रामायण लक्षे पदरे संपूर्ण हेइथिबा कवि उल्लेख करिसंती। तेबे जगमोहन रामायण और समसामयिक समाज रे एहार प्रभाव जदि आमे देखिबा बलराम दासंक समय को समुदाय भारत वर्ष रे वाल्मीकि रामायणर तीनोटी भाग मिलु। तीनोटी भागर अर्थ होची तीनोटी प्रकार तीनोटी एडिशन तो आमे कहिबा नहीं, तीनोटी रूप मिलुथिला। गोटे होची पूर्व, गोटे होची दक्षिण एवं गोटे होची पश्चिम। वाल्मीकिंक रामायणर तीनोटी रूप मिलुथिला एवं ए तीनोटी रूपरे किछि किछि भिन्नता परिदृष्ट हुए। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य रे आदिकाव्य रूपे परिचित। रामचंद्र त्रेता युगरे अवतीर्ण होइथिले हे तांकर चरित संबलित रामायणटी प्राय 2000 रु बेसी वर्ष पूर्वे रचित हेइथिला बोली केही केही पंडित अनुमान करिसंती। तेबे एहा ठीक हेउ कि न हेउ वाल्मीकि रामायण और जगमोहन रामायणर रचना काल मध्यरे सहस्र सहस्र वर्षर व्यवधान रहिछि। वाल्मीकि रामायण रे तत्कालीन समाजर चित्र प्रतिफलित जहा अनुमान करा जाई पारिबो 5000 रु 7000 वर्ष पुरुणा। तेबे समाजर प्रभाव कविंक उपरे पड़िबा ही अनुमान करा जाए। वाल्मीकि सृष्ट समाज को प्राचीन जुगर आर्य समाजर चित्र स्वरूप ग्रहण करा जाए। एथिरे अनेक लौकिक और अलौकिक घटना और चिंता स्थान पाई थिले मध्य चरित्र गुड़िक आदर्श स्थानीय चरित्र रूपे गृहीत होई थाए। जेपरी आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श भार्या, आदर्श राज्य और राजत्व, आदर्श प्रभु और भक्त, ए सबू आदर्शर चित्र चित्रित हेइछि वाल्मीकि रामायण रे। सेही आदर्श विषय वस्तु वर्तमान सुद्धा भारतीय संस्कृतिर मूलपिंड रूपे
ବିବେଚିତ ହେଉଛି। ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣରେ ବଳରାମ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହାନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ବହୁ ସମୟରେ ନିଜ ଯୁଗର ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ସମୟ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଓ ସ୍ୱଦେଶ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଜାତିର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ଚିତ୍ର ରୂପେ ଉପସ୍ଥାପିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କବିଙ୍କର ଲେଖନୀ ସାର୍ଥକ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣର ଚିତ୍ର ନିଜସ୍ୱ କାବ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି ବଳରାମ ଦାସ। ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜ ଭିତରେ ଏତେ ଆଦୃତ। ଲୋକେ ମୂଳ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହି କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ କବି ସମ୍ରାଟ ପଣ୍ଡିତ ଶିରୋମଣି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁ କବିଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହି ରାମାୟଣଟି ରାମଚରିତ କାବ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଯେମିତି ଏକ ମୂଳାଧାର ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ସାମାଜିକ ବିକାଶରେ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ବହୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଜାତୀୟ ଜୀବନ ବିକାଶର ଅମର ଉତ୍ସ ରୂପେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି ଏବଂ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ସାମାଜିକ ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଯେଉଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର କଥା କହିବା ତାହା ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର ଏକ ନଗରୀ ହିସାବରେ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବଳରାମ ଦାସ ନାମକ ଏକ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଗ୍ରନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଇପାରେ। ତେବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ପରିମଳ ତାର ଶୋଭାକୁ ବର୍ଦ୍ଧନ କରିଛି। ରାଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅପୂର୍ବ ଦିବ୍ୟକାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମେଢ଼ ମଣ୍ଡପ ଅଟ୍ଟାଳି ଜଗତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଚନ୍ଦନ ଓ ଅଗୁରୁ କାଠର ରୁଅ ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ଗୃହଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଦୁର୍ଲଭ ତେଜପତ୍ର ଉପରେ ଛାଉଣି ହୋଇଛି। ମୁକ୍ତାର ଝରା ନୀଳାରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ବିଚିତ୍ର ପୁତ୍ତଳି ଓ ଘଡ଼ି, ମରକତର କଳସ ଓ ନେତର ଚିରାଳ, ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଏହାର ଶୋଭାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ପୂର୍ବେ ଆମ ଦେଶରେ ରାଜାମାନେ ସ୍ୱନବରର ଚାଳକୁ କେଉଁଥିରେ ଛପର କରୁଥିଲେ ଜଣାଯାଉ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥରେ ଏହା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତର ଚିହ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହେଉଥିଲା। ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ କାଠର ବ୍ୟବହାର ଏହି କାରଣରୁ ହେଉଥିଲା। ନଗରରେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପାଟକ ବାସ କରୁଥିବା ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଟକ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାହି ଥିବା କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମାଜରେ 36 ପାଟକ ଥିବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅର୍ଦ୍ଧେକ ନଗର ବାହାରେ ରହୁଥିବା ହିଁ ଅନୁମିତ ହୁଏ। ସହରରେ ଅନେକ କୂପ, ବାମ୍ଫି, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅଛି। ଏହି ଦିବ୍ୟପୁରୀର ଲୋକେ ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପରି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ନଗରୀ ଏହିପରି। ଅଯୋଧ୍ୟା ନାମେ ନଗ୍ର ସରଜୁ ନଦୀ ତଟେ, ପବିତ୍ର ନଦୀ ସେ ଜାଣ ରାଜ୍ୟର ନିକଟେ। ନଗ୍ର ପରିମଳ ପୁଣି ଅତି ଅନ୍ତ ଶୋଭା,
किजाणी पटांतर सरस शशि प्रभा राजार मंदिरर अपूर्व दिव्य कांति मेढ़ आउ मंडप जे अटाली जगती चंदन अगुरु काठ रुओ चारु श्रेणी तेजपत्रे करिछंती उपर छाउणी मुकुतार झरा तही नीला रत्न जड़ी विचित्र पुत्तली जे विचित्र वर्णे घड़ी मर्कतर कलश जे नेतब चिराल चंद्रातप तेज किबा आदित्य प्रबाल सामंत मानंक उआस जे दिव्यपुरी घरे घरे परिपूर्ण सागर कुमारी अष्टादश पाटक जे भिन्न भिन्न साई कूपबांफी सरोवर अनेक अछई स्वर्गलोक प्राय देखा जानती नर नारी इत्यादि इत्यादि आदि कांडरे तार वर्णना हेछि। पुणी विश्वामित्र अयोध्या को आसीबा समय रे कविंकर वर्णना हेछि एहिपरि एसन विचारी मुनि अयोध्या प्रवेश शतचंद्र किरण की विराजई देश अष्टरत्ने निर्माण कलश पंती पंती भिन्न भिन्न चिराल मान जे उड़ुछंती देवदेवी प्राय जे दिशंती नर नारी विचित्र बसन पिंधि दिव्य रूप धरी। तेणु वर्णनारे अयोध्यार जो सुषमा कवि वर्णना करिछंती ताहा होउछि कविंकर मौलिकता और स्वातंत्र। पुणी आगकू जाई कवि वर्णना करुछंती नदी सरोवरे दुष्ट जंतु न रहंती सर्वगाई तही दूध बहुत दियंती अश्वगज पदाति गहल मुनि जानते बाट हाट पसराके करिब तदंते। अयोध्या कांडरे एई वर्णना रहिछि। तेणु अयोध्या नगर रे राजा सामंत और अष्टादश पाटक बास करुछंती। राजांक नगर रे मेढ़ मंडप जगती अछि। सामंत मानक गृह मध्य नानादि रत्न रे पूर्ण रहिछि। अष्टादश पाटक अर्थात 36 पाटक रु अर्धेक लोक नगर रे बास करुछंती। एथिरु अनुमान करा जाई पारे जे उपर श्रेणीर 18 पाटक ही नगर भितरे बास करुछंती। अनेक जलाशयर अवस्थिति नगर सुख स्वाच्छंदर परिचायक। वर्णनाटी संक्षिप्त होइथिले मध्य नाना हर्म्य विशिष्ट समृद्धिशाली नगरर एक स्पष्ट चित्र मिलुची। वाल्मीकि रामायणर अयोध्या मध्य सौधमयी। अयोध्या नगरी अश्व गज पदातिरे गहल थिबा एवं बाट हाट पसरा असंख्य थिबा बलराम दास लेखिछंती। लोकमाने विचित्र बसन और दिव्य रूप धारण करिथिबारु प्रजा माने समृद्धिशाली थिबा एथिरु सूचित हेउची। नौका यात्रा प्रसंगरे मध्य जदि देखिबा ऋष्यशृंगंकु जरता बेश्या नौकारे बसाई देवा दृश्यटी कवि सुंदर भावरे वर्णना करिछंती। वनवासी ऋषिंकर चित्त विक्षोभ न जन्माइबा पाई जरता तांकु स्वबेष्टनी भितरे रखिथिला। नौका भितरे कृत्रिम उपवन निर्मित हेइथिला। कविंक भाषारे से आदि कांडरे वर्णना हेइछि सेनावर भितरे जे अछि उपवन तथिर भितरे प्रवेशिले तपोधन नाना पुष्प फल से तलंती सुख पाई देखी हर्ष विभांडक पुत्र तपसाई अछई तही सुस्वादु सुपक्क जे फल के अछई कढ़ धरी के फुटिछि फूल। नदी पारिर उपाय बाबदरे मध्य वर्णना एपरी बलराम दास करिछंती। जेतेबेले भरत रामंकु फेराई आनिबा पई बहु लोकंकु सांगरे धरी चित्रकूटर भरद्वाज ऋषिंक आश्रम को जिबा बेले
ଯମୁନା ନଦୀ ପାରି ହେବାର ଚିତ୍ରଟି ଖୁବ୍ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଭେଳାବାନ୍ଧି ଭରତ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଓ ଥାଟ ପାରି ହେଲେ, ପହଁରି ଜାଣିବା ଲୋକେ ପହଁରି ପାରି ହେଲେ। ଗୁହ ଶବର ଏକ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚି ଦୁଇ କୁଡ଼େ କ୍ରୀଡ଼ାପତି ଦୌଡ଼ି ବାନ୍ଧିଲେ ଏବଂ ଏହା ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ଲୋକ ପାରି ହେଲେ ବୋଲି ବଳରାମ ଦାସ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଗର୍ଭବାସ ଓ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ମଧ୍ୟ ବଳରାମ ଦାସ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କୌଶଲ୍ୟାଦି ରାଣୀମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଲାଳସା ତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆହାର ରୁଚିଲା ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମନ ଛିନ୍ନ ହେଲା, ପ୍ରକୃତି ଆନ ଆନ ହେଲା। ପର ଘରର ଅନ୍ନକୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ବଳିଲା। 2 ମାସ ପ୍ରବେଶ ହୁଅନ୍ତେ ଅଳସ ଆବରିଲା। ଶୀତଳ ମଳୟ ପବନକୁ ସେମାନେ ଖୋଜିଲେ। ଯାହା ଖାଆନ୍ତି ତାହା ଉଦ୍ଗାରି ପକାନ୍ତି। ଶୟନ ଠାରୁ ବେଗେ ଉଠି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅପୂର୍ବ ପଦାର୍ଥକୁ ସେମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜା ତାହା ଆଣି ଯୋଗାନ୍ତି। ଏହିପରି ମାସର ବୃଦ୍ଧି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଷଡ଼ ମାସରେ ଗର୍ଭର ଶିଶୁମାନେ ଜୀବ ପାଇ ବୁଲିଲେ। ପିତା ଦଶରଥ ପେଟରେ ପିଲା ବୁଲୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। 8 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ପିତା ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ କେଉଁଦିନ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବେ ତାହା ସ୍ଥିର କଲେ। 8 ମାସ ବନ୍ଦାପନା ଉତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ବହୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ହେଲା ସମାଗମ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଯେ ଯେତେ ଲୋଡ଼ିଲେ ତାହାର ଦ୍ୱିଗୁଣ ଦେଲେ। ନଗରର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ମଣ୍ଡନ ଉତ୍ସବ ହେଲା। ନଗରର ନରନାରୀମାନେ ଦିବ୍ୟ ବେଶ ପରିଧାନ କଲେ। ରାଜମାର୍ଗ ପହଁରା ହୋଇ ଚନ୍ଦନ ଛଡ଼ା ହେଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରି ପତାକା ଉଡ଼ାଇଲେ। ରାଜନବରରେ ରତ୍ନବେଦୀ ନିର୍ମିତ ହୋଇ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ ଟାଣି ତୃଣ ବାନ୍ଧିଲେ। ନେତର ପାଟ ମଣ୍ଡି ମୁକୁତା ଲମ୍ବାଇଲେ। ଚନ୍ଦନ କାଷ୍ଠରେ ଛାୟାମଣ୍ଡପ ବନାଇଲେ। 4 ଫେରରେ ଶ୍ଵେତ ଚାମରମାନ ଲଗାଇଲେ। ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର ଚାନ୍ଦୁଆ ଉପରେ ଆଞ୍ଚିଲେ। ଦର୍ପଣ ପନ୍ତି ପନ୍ତି କରି ଲମ୍ବାଇ ଉପରେ ଝିନ ବାସ ଦେଇ ତୋରଣମାନ ଚାରିପାଖରେ ବନ୍ଧାଇଲେ। ରାଜା ଋଷି ବିପ୍ର ପ୍ରଭୃତି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ନାରୀମାନେ ହୁଳହୁଳି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଝରା ମୁଦୁସୁଲିମାନେ ନବରୁ ବାହାର ହୋଇ ହଳଦୀ କୁଙ୍କୁମ ଚନ୍ଦନ ନେଇ ରାଜା ଋଷି ବିପ୍ରମାନଙ୍କୁ ଲେପିଲେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ରାଣୀ ମହାଦେବୀ ଯେ ନଗର ନର ନାରୀ କୌତୁକେ ହଳଦୀ ପରେ ମଣ୍ଡଣ ଯେ କରି। ଏପରି ପରିବେଶରେ 8 ମାସ ବନ୍ଦାପନା ହେଲା। ରାଣୀମାନେ ଶ୍ରୀଫଳ ତଣ୍ଡୁଳ ଧରି ବେଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ବିପ୍ରମାନେ ବେଦଧ୍ୱନି କଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ପାଠ। ରାଣୀମାନେ ପୂର୍ବମୁଖ ହୋଇ ବେଦୀରେ ବସିଲେ। ଚଉଦିଗରେ ଦିହୁଡ଼ି ଜଳୁଥିବାରୁ ରାଣୀମାନେ ଲାଜ ଲାଜ ହେଲେ। କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଚଉଦିଗେ ଜଳଇ ଦିହୁଡ଼ି ଦୀପମାଳା, ଲୋକ ଦେଖି ଲାଜ ଲାଜ ହୁଅନ୍ତି ଅବଳା। ହରସେ ନାରୀଏ ଲାଜ ସଂହରଣ କଲେ, ଅଳପ ହସିଣ ଶିର ଉହାଡ଼ି ବସିଲେ। 10 ମାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ଏଇ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବା ରାଣୀମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବେଦନା, ଶୂଳ, ଗର୍ଭିଣୀର କ୍ରନ୍ଦନ, ପ୍ରସବ ପ୍ରଭୃତି ବିଷୟ ଖୁଣ୍ଟି ନାଟି ତଥ୍ୟ କବି ବଳରାମ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
पुत्र जन्मदिन नगरर आनंद उत्सव अति सुंदर भावरे वर्णना करी समाजर एक मनोरम चित्रटिए कवि उपस्थापन करिसंती। नगर हाट दान दक्षिणार चित्र समाजर छवि प्रतिबिंबित होईछि रामायण रे बा जगमोहन रामायण रे। साधु संत खंट तस्कर समस्ते जे जहा उपाय रे आनंद लाभ करिसंती। बहु संपत्ति नष्ट होइथिले मध्य केई असंतोष प्रकाश करि नाहंती। समस्ते आनंद रे भळ। एहा ही जातिर शुभ लक्षण। जनसाधारणंकर हार्दिक सहानुभूति। कविंकर वर्णना हेउची एही परी। नगर को तुच्छा करी नेले द्रव्य बही देखिण आनंद हेले अयोध्यार साई। सेहीपरी हाट जूर बाट जूर होइला निराट साधु ओ सुजन माने किड़िले कबाट। पीढ़ा बाटे उठिण जे पशिले जुरिया नाना द्रव्य मान बही नेले क हुरिया। मढ़ियाल पेंठ को जे जूर करी नेले धबा तुठ मानंकरु बसन लुटिले। राति अर्ध भागे जे श्रीराम जन्म होई आर दिन पहरक जाए जूर होई। समस्ते हैं उल्लास नगर नर नारी द्रव्य नेबारे विकल नाही जे काहारी। एथिरे गर्भावस्थार आरंभ ठारू शिशु जन्म पर्यंत राज परिवारर जेउ जेउ चित्र प्रदत्त हेइछि ताहा क्षुद्र आकार रे ओडिशार सबु परिवार रे देखा जाए। गर्भवतीर दोहद वेदना प्रसवकालीन मानसिक और दैहिक अवस्था एवं कार्य प्रसवान्ते आनंद कल्लोलर प्लावन ए प्रभृतिर सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय गुड़िक कवि वर्णना करिसंती। एसबु पाठक मनरे विरक्ति सृष्टि नकरी आनंद प्रदान करिछि। शिशुमानंकर नामकरण चूड़ाकरण व्रतोपयन प्रभृति प्राचीन आर्य पद्धति अनुसारे हेइथिबा रामायण रु जना जाए। तेणु वर्णनार विस्तृति और तथ्यपूर्ण हेइथिले मध्य ताहा अशोभनीय और विरक्तिकर हेइ नाही। आज एतिकी थाउ। कमेंट रे जहा चाहिए लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।